Hello, bye blog nge lamsogo BNS Tiprasa YouTube channel. Bubagrani kaisa Facebook live ni kogno tui Dr. Manik Saha bo damrokha norok khanai mangkhana Dr. Manik Saha ni inke Dr. Manik Saha tamosaka norok no ang kisa clip phunugono naidi Dr. Manik Saha tamosa যদি উগ্রপন্থী আবার শুরু করে এখানে সমস্ত খবর আছে আমাদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি আছে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না ইনকে নরক খনাইমা খানা ডক্টর মানিক সাহা তামসাকা ইনকে বুবাগ্রা তো বলং বড় খাইনান বাগৈ সায়া বলে অম বুবাগ্রা তো বরং ন দাতি ত্রিপুরা একর খেমানি বরক অ যে একর খেমানি মতে সামং খাইজায়ানি বাগৈ জলি জাগৈ সামাসি ইনকে অর্থ বুবাগ্রা जों তাইওয়াইসা বলং বড় খাইনাই হিনি সায়া অর কোনো কক্সি সায়া অমসে তখন বুবাগ্রানি মুংনায়া ভানো টার্গেট খাইকা ব ত্রিপুরা মঠা পাতি ন অ ডক্টর মানিক সাহা ইনকে বরক সামুংলে কাহামকি খাইয়া বিজেপি পার্টিনি বরক কেন্দ্র সরকারনি যে অঙ্ক মানি রংনসে দাবি অঙ্ক কাসই তনো বরক আটকাই তনো ইনকে তাই তামং নাইবা ত্রিপুরা সরক ইয়ংমান নাই দেবা রাজ্য সরকারও বরং নিচে ইয়াফাও যত ফাইও ইনকে অকংন তিনি রেলি খাইজাকা সামনো বাজার ইনকে হংস কুমার সং রেলি খাইমানি তামকক সাই খনারি নাইদি লাই তংমানে মুখানি যেটা ডিমান্ড ত্রিপুরা মুখানি যে কেন্দ্র সরকারনি খানিও চলছে কেন্দ্র বাই ত্রিপুরা একট কইমানি ও একন্ন সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র সরকার ঋণানি বাধ্যতা তৈব কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যনি যে রাজ্য সরকার রাজ্যনি বিজেপি সরকার রাজ্যনি বিজেপি নেতৃত্বর বড় বিরোধিতা খাইমানি ভাবে চৌকিনি দাঁতি চিনি একন্ন ঋণানি ভাবে চৌকিনি বিক্ষোভ মিছিল খালাইও এবং যে जब हम शांति से बात करते हैं तो समय लगता है कोई जब बम फटाता है बंदूक अगर कल फिर से उग्रवाद शुरू हुआ तो इसका जिम्मेवारी किसके पास रहेगा जब हम शांति से बात करते हैं तो समय लगता है कोई जब बम फटाता है बंदूक से गोली मारता है तो गवर्नमेंट एकदम रिएक्ट करती है तो आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं बुबाग्रानी कौनो खना ओई बरक बुबाग्रानो ताबुक हामिया सनामाय तंका बुबाग्रा बलं बरक सनामनानि नायो हेनै साइ तंका बरक इनके बुबाग्रा तो हाई बनी टार्गेट अमा हाइया जदि सो बुबाग्रा बलं बरक सनामनानि गबा तामनि बागै बलं बरक न सिलिन्डार रिबा बुबाग्रा रिङैसे सिलिन्डार रिउ बलं बरक जदि सो बलं बरक बनि दाबि माया अंगै ताइवाइसा बलं बरक ओंखाय तामंनाय हिनि सामानि कक्से अमसे बुबाग्रा न ताइवाइसा बलं बरक सनामनानि नायो हिनि साइ तंका बरक CPM नि लिडार जितेन्द्र चौधुरी ब चाजाया नांखा किन्तु सागनो आइन गोरों गसिनाय हरिधन देबरमा बले कखुकसाफानो साया त्रिपुरा सानि बागै बरक तो आइन गोरों बरक से साना नांगौ अमाहाय कग्रं नखाय मेन कगंखा त्रिपुरा सरक थानसा आंमाया त्रिपुरा सरक थानसा के कक साया अबनि बागैनो हाइके अंगो